सबसे पहले तो आपके मीडिया वालों के चैनलों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बेहतरीन मौके पे मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर के अपने ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर, जंगलात के मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब को जम्मू कश्मीर और ख़ास करके पीर पंजाल की तरफ से बाजुर्त लीडर जावेद अहमद राना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी आवाम पीर पंजाल की तरफ से कि कम से कम हुकूमत आवाम की जब नुमाइंदे चुने हुए होते हैं तो वहां कुछ आवाम की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं कहता हूं कि ये पहली मर्तबा मैंने देखा है तारीख के अंदर कि किसी बाजुर्त लीडर ने ये एक बहादुराना कदम उठाते हुए कि एक भेड़ बकरी चुराने वाला ट्राइबल का बुजुर्ग जब वो शाख तराशियां कर रहा था और जमीन मालिक से इजाजत लेकर टेनियत शाख तराशियां करके अपने भेड़ बकरियों को खिला रहा था, तो उसको जब पेड़ से उतारा गया, मैंने पूरी वीडियो देखी, उसको उतारने के बाद उसका गुरबान पकड़ा गया, उसके साथ गाली गलौज की गई। तो मैं कहता हूँ ये 12 जनवरी का वाकया है। और उसके बाद ये जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और जावेद अहमद राना साहब के पास पहुंची, तो मैं मुबारकबाद देता हूं जावेद अहमद राना साहब को कि कम से कम उन्होंने एक जुर्दमंदाना कदम जो उठाया और उठाने के बाद उस बुजुर्ग के साथ जिस हैवान ने, जिस जानवर ने ये बदसलूकी की थी जम्मू के अंदर, क्योंकि वो एक ट्राइबल का गुजर बेचारा बकरवाल था, भेड़ बकरियां चराने वाला, और इनके आरोप है ये ऐसी बुजुर्गों के साथ जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं जावेद अहमद राना साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इससे पहले भी कई सारे वाक़ात हुए इन कौम के साथ, हुए भेड़ बकरी चराने वालों के साथ, और जो पहाड़ों पे जाने वाली हमारी ये कौम है ट्राइबल कौम, इसके साथ बड़ी बड़ी ज्यादतियां ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम, जंगलात के मुलाजिम जो करते हैं, कभी किसी का मकान जला दिया, कभी किसी की भेड़ बकरियां लेके खा गए, कभी कुछ। लेकिन पहली मर्तबा अगर ये काम हुआ सिनेरी हरूफ में जावेद अहमद राना का जो तारीख में नाम लिखा जाएगा कि एक मंजरूम को इंसाफ दिया गया। उसका एक छोटा सा बच्चा जो है उसके साथ सब चीजें देख रहा था, और उस बदतमीज गार्ड को खाली सस्पेंड नहीं, मैं ये कहूंगा गवर्नर इंतजामिया से और उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहूंगा कि उसको नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर FIR लगा के उसको जेल की सराखों के पीछे भेजा जाए। और कभी भी इस कौम के साथ अगर कहीं भी कोई नाइंसाफी होगी तो हम रोडों पे उतरेंगे और अपनी कौम का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि जावेद अहमद राना साहब को हम के दिल की अमीर गहराइयों से, पीर पंजाल से आजाद चवान छोड़ के पूरी पंच की मीडिया हो या बाकी आवाम हो, वो तमाम के तमाम इस चीज को जो है जावेद अहमद राना को बहुत हजारों लाखों मुबारकें देते हैं कि वो शेर माँ का लाल जिसने पहली मर्तबा ऐसा कदम उठाया, तो बाकी भी ऐसे दरिंदों को सबक हासिल होगा कि इस कौम के भेड़ बकरी चराने वाली कौम कभी जो है वो इनके ये अकेली नहीं है, इनके साथ हुकूमत भी इंसाफ करे। और मैं ये कहता हूं जो गुजर कौम के लिए जो कानून बना हुआ है वो कानून भी लागू होना चाहिए। जहां केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने फॉरेस्ट एक्ट बनाया, वो फॉरेस्ट एक्ट कहाँ है? गुजर कौम को उनके जंगलात के नजदीक से भी जो है महकमा जंगलात तंग करता है, उनके घर उजाड़ देते हैं, उनके घरों को तोड़ फोड़ दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, और उनकी भेड़ बकरियां चराने के लिए आज जगह नहीं। तो इस गुजर बकरवाल कौम के साथ अगर कोई आइंदा ऐसा हादसा हुआ तो हम ये कहते हैं कि फिर इसका बहुत बड़ा इनकलाब हमें लाना पड़ेगा कि हम 78 साल से हमारी कौम पिसती आ रही है और हमारे से ये हक छीनने का किसी को अख्तियार नहीं है। हमने बार्डरों की हिफाजत की, हमने इस मुल्क के लिए जान दी है, अपने मुल्क के साथ ये गुजर कौम मोहब्बत रखने वाली है। और मैं कहता हूं बार्डरों की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली यही कौम है जो इसका तमाम भाईचारे के साथ रहने वाली, ये एक दूसरे का भाईचारे को कायम रखने वाली, दुख और दर्द, खुशी और गमी के अंदर यही एक जो ट्राइबल कौम है, यह हमेशा जो है कंधों के साथ कंधे मिलाकर खड़े होने वाली कौम है। यह कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। अगर इस कौम के साथ आज के बाद इतना इंसाफियां हुई, मैं अपनी हुकूमत से भी कह देना चाहता हूं और LG इंतजामिया से कह देना चाहता हूं और मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से कह देना चाहता हूं
کہ ہماری قوم کے حقوق کے ساتھ ان کا تحفظ کیا جائے، ورنہ ہمارا حقوق نہ چھینا جائے۔ یہ قوم جہاں ملک کے جھنڈے کو اٹھا سکتی ہے اور لہرا سکتی ہے، وہاں حکومتیں گرانے کا بھی کام کر سکتی ہے۔ اس لیے میں جاوید عمران صاحب کا اور عمر عبداللہ صاحب کا، تمام ریاست جموں کشمیر کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے۔ وہ جو بزرگ جموں کے اندر اور درندے نے جس کے ساتھ بےزتی کی ہے، اس کو ان بزرگوں کو انصاف ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ آزاد ہندوستان زندہ باد۔ یہ آواز جو ہے پونچھ کھنیتر گاؤں کی دلی کے ان دفتروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں مشکور ہوں، ہماری قوم کے ساتھ یہی زیادتیاں ہوتی رہیں، کسی نے دیکھا نہیں۔ آج جو ہمارا ووٹ سے چن کے گیا ہے چودھری جاوید رانا صاحب، میں ان کا مشکور ہوں اور انہیں مبارک بھی دیتا ہوں۔ پوری پونچھ کی طرف سے ہم ان کو مبارک دیتے ہیں کہ آج اس پسماندہ قوم کا کوئی سہارا بنا ہے، اور اس گارڈ کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ ابھی تھوڑی نہیں ہے، اس کو ٹرن آؤٹ کر کے اس کے خلاف FIR بھی لگنی چاہیے، کیونکہ یہ زیادتیاں جو ہیں ہمارے ساتھ ماضی میں بھی ہوئی ہیں، ابھی آنے والے وقت میں بھی ہوتی رہیں گی۔ اگر ہمیں یہ آج محسوس ہوا ہے کہ ہمارا کوئی سر پہ مضبوط آدمی آیا ہے جو ہماری قوم کو ہے یہاں سے سری نگر تک اور سری نگر سے یہاں تک کوئی دیکھ ریکھ کر سکے، وہ جاوید احمد رانا ہے۔ ہم کھنیتر کی طرف سے اور پوری پونچھ کی طرف سے جاوید رانا کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں مبارک بھی دیتے ہیں کہ ہماری قوم کا، یہ قوم اب 2 مہینے کے بعد جانے والی ہے۔ یہ 6 مہینے سری نگر میں اور 6 مہینے یہاں رہتی ہے۔ اس قوم کی راستے میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، چاہے وہ فارسٹ ہو، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، تو ان کی کھلڑی جو ہے وہ اتاری جاتی ہے۔ ہم گورنمنٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے جاوید احمد رانا کو یہ محکمہ دیا، اور ہمارا جو انصاف ہے وہ ہمیں انشاءاللہ توقع ہے کہ ہمیں یہ ہمارا حق جو پچھلے 50 سال سے نہیں ملا، وہ اب امید کی جا رہی ہے کہ ہمارے ہی منتری سے، ہمارے ہی ووٹ سے یہ حق ہمیں ملے گا۔ ایک گارڈ نے آج ایسے کیا، یہ فارسٹر DFO تک لوگ جو ہے یہ ہماری قوم کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی ہمیں ایسے ہی ستایا جا رہا ہے جیسے اس بزرگ کو جموں میں ستایا گیا ہے۔ تو میں مبارک دیتا ہوں دلی طور سے آزاد چوہان صاحب کو بھی کہ انہوں نے اچھی کوشش کی، میڈیا میں پلیٹ فارم پہ ایک اچھا موقع دیا لوگوں کو کہ بولنے کا، اور میڈیا والوں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کے ہماری بات جو ہے یہ سینٹر تک اور ریاست تک پہنچائی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم میں اس طرح کے لیڈر اور بھی پیدا کریں، تاکہ ہر ایک قوم لیڈر جو ہے وہ جاوید رانا بن سکے، اور جاوید رانا کو دلی طور پہ سلوٹ بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔